Lam Shugutano Swrangchati Kokborok Koktwma Wonongni Logi Tongwang Onitatin Kokborok Koktwma Rakangkha Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Tini Swrangchalo Pragna Bavono National Dentist Day Palizakha Ape Baksha Filnei Chibri Dentist Rokni Malamong Panda Bahino Khalaijakha Tini Swrangchal Angkha National Dentist Day Tini ni Shal Rukshawi Pragna Bavono Kasha Panda Khalaijakha Filnei Chibri Dentist Rokni Malamong Panda Khalaijakha National Health Mission Tripura National Oral Health Program Branch Khobui Indian Dental Association ni Chaitok Mumbai o Panda Khalaijakha Panda no Chengshiri Nangai Majagikha Tripura Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Logyo Tongo Haste Chief Secretary Kiron Gite Khobui National Health Mission ni Haste Mission Tangfang Shajo Wahid Teitongo Kubne Juda Juda Dr. Rok Oshalni Pandana Rukshabui Kog Narak Thaniwa Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Boshaka Koktwma Shak Kolom Teiki Mania Gulo Hasteo Dental Service Roles Chengshawi Rejakha Obahai Disciplino Mukshapono Service Roles Khlaijagyaku Tabuk Shakjora Shak Naine Dr. Rokno Kokkojar Thanio Montreokra Boshaka Shak Shakno Lokorogni Buskango Bacharina Hinke Shak Bai Thangbo Shamung Kabang Klenani Nangnai Hinkese Lokorogni Shamo Bajai Chubai Mannani Montreokra Botai Boshaka Lokorogni Thinango Bua Belaike Nangkokmani Proper Brushing System Rikshabui Bua Rokno Fuiton Kahinke 70% Bemar Bemok Orno Kerengai Thango Bua Rokno Disuk Manchak Shapsutra Khalai Shalbro Brush Klainani Kokkajarkha Hastani Montreokra Tripura Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Botai Boshaka Shakni Bemar Bemukno Shinnan Bagai Scanning Bo Klainani Belaikeno Nangkogo Abuni Bagai IGM Shakamnoko 2018 Bishwa Eco Cardiographic ni Shape Chengshawi Rejakmani Montreokra Botai Boshaka Jisuk Kabang Scanning Khlaijaknai Asukno Bemar Rok Romjak Bainai COVID ni jora obo obahakino bemar kabang romjak mani AIDS ni bemar romjak thaniyo bo scanning nangko go nishaka Montreokra স্ক্রিনিং দরকার স্ক্রিনিং যত বেশি হবে আরো জানা যাবে তো এই স্ক্রিনিং এর জন্য আইজিএম হাসপাতালে 2018 সাল থেকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করে এই স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে এবং আরবিএসকে এর মাধ্যমে সে চিকিৎসা এখন পাচ্ছে এই যে শিশু স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং আরো যত বেশি আমরা দেখেছি যখন কোভিড এর সময় যত বেশি স্ক্রিনিং হবে তত বেশি কিন্তু বেরিয়ে আসবে এক্স্যাক্টলি সেই এখানে আমরা নিজেরাও জানি না whether I have been attacked by HIV or not HIV এর উপসর্গ বোঝা যায় HIV এর জন্য যত স্ক্রিনিং করা যায় তত বেশি আমরা বুঝতে পারি মন্ত্রী শান্তনা চাকমানি মানজাক মুম্বাই পূর্ব জালেফা হাঙ্কর ডিআইসিনি কতাল ববন কাইজাকনি হলং থাই ফিয়গৈ রক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা খবৈ কবনি জুদা জুদা আদংর South Tripura Shabrum Bukhasini Bishingo Khobjane Purbo Jalefa Hankoro DICni Katal Habanoni Bobon Kaijagno Holongthai Fiogirimani Panda Klaijaka Swrangchalo Tripura Industry Rokno Yarung Krak Klainani Sukangai Telangnani Nahar Mukti Shamung Klaijakai Tongo 2018 Bishi Sukango Tripura Jartoi Kaibre Hankoro Industry Rokni Shamung Tangjakai Tongmani Agartala Ambasha Odipur Khoboi Uttar Tripura Koila Shahar Tabuk Haste Hapa Dharmanagar Khwai Bisram Konste Shabrum Rogobok Katal DIC ni Kaibre Habanok Snamai Rekha Taklai Bishwa Dharmanagar Shabrum Rogo Snamai Rekha Thinanga Khwai Te Bisram Kons Rogobo DIC ni Habanok Katal Snamani Bagai Wan Shukjakai Tongo Shabrumo Katal Bobon Snam Thaniwa 1 crore 57 lakh rang Sabai Jakha Obobon Katal Bobon Shimiya Oro South Tripurani Industry Rokni Bebak Shamung Humu Tangjaknai DIC ni Bishingtei PMEGP PMFME NBM PM Bishwakarma MSME Program RAMP Khobui Juda Juda Scheme Rokno Mukthang Khlaijaknai Abokari Shabrum Nagor Panchayatni Conference Hall Nago Kaisa review meeting bo Khlaijakha Aro Manjagikha Montri Shantona Chakma South Tripura Hankor Porishotni Sabhapati Deepak Dotto Hankorfa Mohammad Shahzad P Bakastefa Abhijit Singh Jadab Tongologio Amrit Das
এডিশনাল ডাইরেক্টর স্বচ্ছসাচী দেববর্মা জেনারেল ম্যানেজার স্বপন মিত্র খবই কবনি জুদা জুদা আদংর একটাই উদ্দেশ্য যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরকে আরও মজবুত করা, যাতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোকেরা অ্যাক্টিভভাবে কাজ করেন, পাশাপাশি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরের মাধ্যমে যাতে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি বিভিন্ন ধরনের লোনের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি ক্ষুদ্র মাঝারি অনেকেই করতে চান, যাতে করে সেই সুযোগ আমাদের এই সাউথ ডিস্ট্রিক্টের লোকেরা পায়। তার জন্য আজকে আমাদের রিভিউ মিটিং। তার পাশাপাশি আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্টের যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অফিসের আমরা ফাউন্ডেশন লিঙ্ক করতে যাচ্ছি, কেননা মির্জা কাথালিয়া এডিসি কনস্টিটুয়েন্সিनि बिशिङाव खबजाक आमचियाव एमडिसि पदलोचन त्रिपुरा बिनि एमडिसि फाननि रांबाय लोकुरकनो रिगिनाय बाखा आबायबाक्सा बाखा थोंजोंनाय मानिखनि खबै ब्लेंकेट रक 22 मिर्जा काथालिया एडिसि विलेज कन्स्टिट्युएन्सिनि बिशिङाव खबजानाय एमडिसि पदलोचन त्रिपुरा बिनि एमडिसि फानबाय तिनि डिसेम्बर तालि नैजिब्रै सालमारि स्रांसल लोकुरकनो रिगिनाय सारि ब्लेंकेट बेटबल खबै नांमानि मानिखनि याफारखा स्रांसल एमडिसि पदलोचन त्रिपुरानो कारिबतंग बीजेपी हास्टे भाइस प्रेसिडेंट सुबल भूमिक बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा मातारबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए अभिषेक देव राय तंग बीजेपीनि आदं परितोष देबबर्मा खबै कबुनि जुदा जुदा आदं र मन्त्री किशोर बर्मननि मानजाक मुंबाय सुनामुरा बत्तलिव हांग्रायतेर कितेंगै कक्साब बान्दा खलायजाखा तिनि स्रांसाल मन्त्री किशोर बर्मननि मानजाक मुंबाय सुनामुरानि बत्तलिव खलायजागनाय हांग्रायतेर खलायमुंनो कितेंगै कक्साब बान्दा खलायजाखा तिनि स्रांसाल जुदा जुदा तांगबिदिंनि तांफांरकनो लगियो तुयै मन्त्री किशोर बर्मन बसाका बत्तलिव बिसि बुरुम बुरुमनो हांग्रायतेर रक्षावै मेला हायगेबा तेर खलाय फायजागो बिसि बुरुम बुरुम खलायजाकमा हायके फायनाय बिसि कतालब हांग्रायतेर खलायमुं कितेंगै स्रांसल जुदा जुदा तांगबिदिंनि तांफांरकनो लगियो तुय कक्साब जाकाहारि शाखा मन्त्री किशोर बर्मन आबकारै हांग्रायतेर निशालो हांग्रायतेरनो चेंगसेरनायंगै हास्ते फानो रिंजाकनाय शाखा मन्त्री किशोर बर्मन अशालो कुचुकरं तांगबेदिगनि मन्त्री किशोर बर्मनो कारिबतंग एमएलए रामपद जमातिया सिपाइजला हांकर एडिशनल हांकरफा उपेन्द्र जमातिया हांकर सभापति सुप्रिया दास दत्त सुनामुरा बखासेफा राजू देव नलछर ब्लक चेयरमैन স্বপন কুমার দাস খবই কবনি जुदा जुदा तांगबेदिगनि तांफांग्र আমরা সবাই জানি আমাদের এই ভোটতলিতে প্রতিবারই পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে যে মেলা হয় বহু বছর ধরে এই মেলা হয়ে আসছে এবং প্রতি বছরই তার জনসংখ্যা এই মেলাতে অংশগ্রহণকারী পুণ্যার্থী যারা আছেন তার সংখ্যা কিন্তু প্রতিনিয়তই বাড়ছে। তো সেটাতে যাতে সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা এই মেলাকে সম্পন্ন করতে পারি সে কারণে আজকে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের আমাদের বৈঠক। শুধু দ্বিতীয় পর্যায়ে নয়, আবার তৃতীয় পর্যায়েরও বৈঠক আগামী মাসে মেলার পূর্বে আবারও হবে। अनिल सरकारनि बुसा जिल्ला अभिजित सरकार थिमानि कक खोनाबै पाइथाक नायरबं नायनाबागै थांसबैका एलपि जितेन्द्र चौधरी प्रतिमन्त्री बृषकितु देबुलमा खबै कबनि जुदा जुदा तिप्रामथा बदल ते आबै बाक्सा सिपिआइएम बदलनि आदंग्र अनिल सरकारनि बुसा जिल्ला अभिजित सरकार थिमानि यागुलो तुबै फाइजाखा बिनि मांगथै नग तांसुलो फुंग दामचि तामितमा जरा कलकाता एपोलो शाखामनग शाक नायजगै दंफुरो लांमा चोई थांका अभिजित सरकार तिनि डिसेम्बर तालनि 24 सालमारि स्रांसल थै थानाय अभिजित सरकारनि मांगथै तुबै फाइजाखा नग बनो पाइथाक नायरकमं नायनाबागै सबैखा एलपि जितेन्द्र चौधरी तिप्रामथा बदलनि प्रतिमन्त्री बृषकितु देबबर्मा टीटीएएडीसीनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्मा तेई तंगो सीपीआईएम बदलनि जुदा जुदा आदंरक बहायनो फाइ सकपाइलेखा ते पाइथाक नायरक फाइलेखा আমাদের যে প্রয়াত নেতা অনিল সরকার তার পরিবারের অন্যতম
সদস্য, একমাত্র পুত্র, তার প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, তাদের প্রতি আমাদের পার্টির তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সরকার আমাদের এক্স ক্যান্ডিডেট ছিলেন ত্রিপুরা মাথার তেরামুরা কনস্টিটিউয়েন্সিতে। আজকে উনার মরদেহ কলকাতা থেকে আনা হয়েছে। আমরা আমাদের ত্রিপুরা মাথার পক্ষ থেকে ওদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমবেদনা জানাচ্ছি এবং উনি ত্রিপুরা মাথাতে এসে অনেক কাজ করে গেছেন, এটা আমাদের সবারই জানা এবং আমরা ত্রিপুরা মাথার পক্ষ থেকে ওদের পরিবারের সাথে থাকবো এবং আগামী দিনেও ওদের যে অসুবিধাগুলো দেখবো। Temin bagai Kokborok Koktwma musyukna ulni Koktwma saimana bagai coyakari naitung di Swrangchati hambai. Kristoni ajama shalorgai didi edishi chini jong tolu korong nong Christmas ni chibai tai paifly ya hamjang maya farok chung shuriwo kaitor chini jong to nang kokma rong no chung no chubrin hang thung. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthogui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 te kisa kokdu number 87878
/811-52891-99171/811-938-548. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once.
ENT OPD on call, cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉकिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल ऑफ हाई विजिट खालायमानो हामबाय।